Who's the lucky nanay to receive these flowers today? Oh my God. Muad to me. This flower is delivery for Nanay Lourdes to Nanay Lourdes Dihito from Dubai. Sa iyang anak nga si Aida na we're going to go inside. Ayo! Na si Nanay Lourdes? Nay! Naay pa-deliver si Kuan. Si Aida from Dubai. Yay! Na-miss lang daw kuno kayo kaniya. Tindog sa Nay. Yes. Na igo lang daw siya nakahuna-huna nga na-miss kanya kay pa-deliveran kaniya og flowers and I love you balloons. Yay! Unsa man yung message ni Aida? From Salamat kayo da. Wow. Imo pa dai ko sinumduman. Ay, Permi man kanya minumduman tapos ang iyang kuan kay magkuan mo kuno kanang dalagsa na daw siya makakita og magkatawag sa imo. So pinaagi ani nga ipaabot niya nga love kuno og na-miss kuno kaniya. Okay. Thank you. Thank you sa pagsalig. Emerald Gifts and Flowers Delivery. Thank you from Aida of Dubai. Dihito, yes. Nara supporters na to. Hi, thank you. Thank you, Nanay. Bye-bye.